अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना साहिबिल अस्रि वज़्ज़मान यंता मुमिनीन मुमिनात खिदमत अनुक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह यरा नंगी बस पयती अमाल इबादात रोज़ादारी कुन खुदास कबूल शज़द बशिक माह मुबारक के रमज़ानी रुई जगई जगज़र दुआ पे छुंची तज़क्कुरात रिक दी दुआए शरीफ पो कि माह रमज़ानी रुई जगह वारिद सोसियोतंग दी दुआ पे नो खुदा कना अच्छी हाजत के तो चालिंदुक व छछाइन चुंगति फरिस वची पयाम नाफरिन के तो तांदुक दी बारन तज़क्कुरात रिक अर्ज़बत छछाइन मयत पे हाजत सुम मतलब सुम खुदा कना चालद मासूमिस अव्वलिका अल्लाहुम्मा जअल्ली फीही नसीबन मिन रहमतिकल वासिअह। खुदाया दिल ज़ेनुक दिजक पेनुक यरी वसीना फलचनिन मयत पे रहमत पेशितानुक ना एक नसीब चिक एक पोएक नी फरिस शजदबुस दी मतलब पेंग वदी दरखास्त पेनुक रहमत वासिअह इलाही शितानुक ना स्पेरातांत वादी शितानुक ना बहरेक ना पोएक तुम ज़ेर खुदाए के न चल बछाशित खुदाए तबारक व तआला रहमती व रहमी अशिपइन नियशक चिकमत कुरान आयात मुतअद्दिद अनु खुदाए तबारक व तआला कुरान रहमना रहमत अशिप इन ज़ेरे रहमानियत व रहीमियत का मुअर्रफी बाचत कुरान करीम आगाज़ न शुरू पो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मज़र यक़सिद खुदा पे मिन तक़सिका की रहमान व रहीमिना रहमान व रहीम इसका देना मुश्तक़ इन रहमत शितानुगना रहमान यानी दे खुदा पो कि मोमिन ना काफिर ज़रे में जी शऊर ना शऊर में खन्ना तमाम गंगमन निस्बत लदचिक रहमी अशिपा व रहीम यानी रहमत ख़ास से खुदा कि आखिर अल्लाह मोमिन फरिज़ रहम बखन काफिर ना मुनाफिक ना दे अफराद कुन खुरी रहमत दायरे नुगना खारिज खनी अशिपा। यहाँ आए शरीफा चनुक सूरह आराफी 56 आए नुकसल मोलद व रहमती वसिअत कुल्ल शै नी रहमत पुजरना तमाम चीज़ात कुन गंगमी के खेत योद गंगमा बसंग वसी योद जरे छाना उलमा कुन इस कसल मोलद खुदाई रहमत पो कस्मी का तकसीम छचाइन एक रहमत आम चिगियोद कि देनुक मोमिन दुग गैर मोमिन फर्क मिशचा देनुक अकल न शऊर खंदुक या गैर दुग चंग देनुक फर्क मिशचा बल्कि दुआए रजबियन चिगनतस मोलचाइनंग या मन युअती मन लम यसअलहु व मन लम यअरिफहु तहन्नुन मिनहु व रहमा लदाशि पाओ की यरी कना हत्ता दरखास्त मिबाखन यरी शज मेदखन ईमान मेदखन ला यरिस अता बखन तहन्नुन्ना रहमतना तफद्दुल बसे खुदा ये रहमत आम्मा पो गंगमी का शामिल हाल चचा वलाकिन ये रहमत चाहिए द रहमत ख़ास पोला इंसान काबिलियत रोशाइन ज़रफियत रोशाइन हर गंगमी का द रहमत ख़ास पो शामिल छचमिन व थुनचमिन वलिज़ा अतिल तारगुस दी आए दी दुआ पेनुग अगर खुदाया यर रहमत वासिअ पेशितानुग नसीब न पे तो जरद न के तो मंजूर देना रहमत ख़ास के शामिल हाल चुक जरे दुआ बेतंग दी रहमत ख़ास पर शामिल छेमिंग नचिदुक पर वशाइन नसीब संगरीन काबिलियत पर ईजाद बार वशाइन दून ला कुरान अहले बैती कसल मुताबिक अदे अवामिल कुन लतार गोस वदोन के धन मयद पे कोशिश बार गोस आयत चिंगिज यंते खदमल्ला अर्जबत आय शरीफे जातियनुक 30वां आयनुक खुदास के सलमोलद रहमत ख़ास से इलाही गुजुक्स पर मीना ईमान अमल सालिह पर वशाइन
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته دسو چکن کی زندگی ایمان یتن و عمل صالح یتن خدا خوری رحمت نو کون داخل بچین ورحمتي وسعت كل شيء زربيت بي أعرافي چون آینوک نی رحمت پو تمام گنگ ملکت یدزرنا خداز عوامل کچک اشاره بد فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون نز نی رحمت پو واجب بچین زبریه چچین حدمی بچین دیسو چکن لکی تقوی یتنجو دیسو چکن کی زندگی نو زکات تنگ حقوق مالی ادا بت خمس نو زکات ندون شزد بتن والذين هم بآياتنا يؤمنون دمسون آيات نرتصنون نسبة الله ایمان جغتن پشانا رحمت خاص الہی شامل چھولا قابلیت ایجاد با روشا ان چیز ذریعے کے ایمان عمل صالح نہ تقوی نہ زکات نہ دونی ذریعے کا اگر دکت سون کے تو كتب ربكم على نفسه الرحمة نچک سورہ انعام نو چراوان خداز کے سلم لتن خداز کھری ذات پہ کہ واجب بسد رحمت حب سے تام یت پاو ین اسباب کنا نچھا سبب چچک دچک روایات معصومین یوسیوتن خود دعا باید پاوین الدعاء مفتاح الرحمة خدا ایک نچل باید پاو دعا رحمت فاید پی کلک پو انجیا دعا بار وشئین دعا چی هرنگ نیچل به حساب پی کنگا ظاهران چند مدهون شک یا مدهون شک کران چین ناین خود دعا کران عبادت این و دعا رحمت از گو فاید پی کلک پوین نیسی رسی کا خدا ارسا مزاد پی کنه چلد وحدنی فیه لبراهینک الساطعه خدایا دل زینک دیجاق پینگا یری ترچدنا قدعین مید پی و واضحنا سنگ این مید پی برهان نچبجونی طرف لا یرزنا ہدایت بزره عزیزان کن خدای براهین کتیوت دلیلنا حجت کتیوت روشن دونی طرف لا ہدایت چھانا نتیجن چی چھا خدای طرف لا خدا نسبت لمعرفت خدا نسبت لایمان یقین پو انسانی بیشتر چھا سکیت پشاچا دی براهین ساتعوں کنی طرف لنگا ہدایت بسے نکھر زرتن دی برہان کن چی طرف لنگا تا ہدایت بزرین چی طرف لنگا تا توجہ دگزرین براهین ساتعی الہی لا مصداق کھچنگا تا روایات نا آیات نا دونیں تھونگ مچھاچت کہ دونیں نوگ چچک خود قرآن کریم ان قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا کنتی طرف لا سوکھن اشی پہ برہان نچبجی گیوں سے دوزرنا واضح ان مید پی نور چگین خدای طرف لکھر وید پی برہان ساتے کنیا نچچک خود وجود انسان کھوری نفس پو انسان خصوصیات کے تو شزد وسیوت دو یک نو برہان واضح ان کہ انسان لن چکن خالق چک یود ضربیت پہ کا من عرف نفسه فقد عرف ربه مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فق پہ کنا سوال سن چی بس یرنگا خدا چی یود ضرر تقفسن خدا پہچان معرفت سن جو ضربنا کسلمز عرفت اللہ بفسخ العزائم مز غریدی خصوصیات پالتس مز گاہ ارادہ بیندو چیشی انجام تنگ زرے یا متنگ زرے دی ارادہ پو فسخ چھیندو باطل چھیندو گاہ دی ارادے کے تھن ممندو دیانے کے نغار تخفصنی ارادے لجام نلجخصپن اختیار پو یا ذات چی کی طرف لیوتی انسو ضربت دون گاما برحانی چی تیانو گرین چھن چی انسان زغور بنگا تو کہ تمام سر تا سر وجود پو فقر محض انتم الفقراء الى اللہ انسان لحش چا اندنے حساب پو غنی بالذات چی ضربت پو کہ انسان لہدایت چچائن وین ان للہ علی الناس حجتین ین حجت نسان یود برہانیس چک پو حجت باطنی عقل این و چک پو حجت ظاہری انبیاء کن یا ذر ائمہ علیہم السلام خدایا دی برہان واضح کنیا نگنا دقت باید پی غور باید پی مین یرزنا ہدایت بوستا ان کی یرزات پنا نسبت لنگی ایمان نا نی معرفت پسکت پچھا چوک سمیری سی
درخواست نه حاجت پدو چله دو خذ بناصیتی الى مرضاتک الجامعه خدایا یرز نی ناسیاو یرز تومس نیل جخسپاو نی اختیاری ده لجام پلا کرل یری رضایت کاملہ پہ طرف لا یری رن لکس جامع ان میت پی ہر جاہت نوک یرن راضی چھایت پی دو چوس رضایت چی طرف لا یرس نا ہدایت بسے تھنے خرزرے ناسویا چی زرشین جو زربانا دونی نمزینو تے د چک دون پہ کریال چی یا چون زفری دے ریال پرنگ موچانا منگا چیز کھری مقصد چی طرف لکھر نہ دولت ہم سے جخصپس وہ لکھر چین چوک گر سیٹا میگول چبا سے دینا هدف پہ طرف لکھرت سپرالبا زرت نتی ناسویا سپرالبا یا سپرالبا ادریال پو منظور پچین زربنا خدا یعنی تمام اختیار لجامن الجخصپا پولا یرست ہم سکر یری رضایت پہ کامل پہ طرف لا گا لاشنو گنا نا ینگ سیٹ چگلا نظر میں چھا فقط یری رضایت پہ نظر انگلو سک خدا یا دو چوک سک یرزنا نصیب بس یری رضایت پہ طرف لا کھر زرے خب رضایت الہی و رضوان من اللہ اکبر دون چوز نعمت چیچان سامت دی رضایت پہ کہ تھن موت پہ مینا خدا ایکن دی حاجت پو چھچھا انزر باوغتا دا چک باسومی زیادتا ہے تنگ نتسی بار وشائن چیز رضایت کاملے کا تھن چک چاہین اسباب کھچی گیوت چیچک چھچھا ان موت پہ حضرت موسیٰ فیق پولا دا چک علی نبینا وآلہ وآلہ السلام فیق پولا خدا یا رضا پہ کہ تھن ممین چی بار وشائن زربنا خدا اس کے سلموس ان رضای فی رضاک بقضائی نی رضا پو یرنگی قضا نا مقدرات کنی که راضی دک پوید پینو تسلیم محض دک پا خدای قضا نا تقدیرات نا برابر انو اگر دی حاجت پرسن میود پو و دی حاجت پر چھچھائی نا دی که تھن موکتو امید ید نکتو پھرالوکس بار وشا انچوک زندگی انو خدای قضا نا قدر نا برابر انو تسلیم دک پوید پو رضایت الہی کے تھن میں میگنا چھچھا ان موید پہ عامل نیس زندگی خوف و خشیت الہی دک پوین و دونا امید نا رجا دک پوید پو رضی اللہ عنہم و رضو عن افراد کے تو خدا خویں کے راضی یود و ہم خدا کے راضی دوسری فرض یود ذالک لمن خشی ربہ دی صفت پو دمی سون لیود کہ خدا خشیت نا خوف زندگی ہوتا خدای رحمت نہ برابر انک امید ہوتا جو لا تقنطوا من رحمت اللہ خدای رضایت کا سب منگنا امید نہ رجا دک پا خدای رحمت نہ برابر انک دو ایک سرمایہ عظیم چکن ارحم من رأس ماله الرجا مولا علی شاپس کا سلم السنگ رجا نہ امید ایک سرمایہ گن انسان فرس کی بہت عظیم ان موید بمقام کن مثل رضایت الہی کا سبائن چاہین آخر الارزب مولا امام صادق علیہ السلام اس روایت نورانی جنگ کا سل مولد گا سجیا خدای معرفت کا تو یدنا خدا نا نسب اللہ خویسی خوف یوں چاہین و خدا نا نسب اللہ رجا نا امید یوں چاہین وہما جناح الایمان زندگی نو خدای خوف دک پونا امید نا رجا دک پوید پو ایمانی یک جناح نسین شقپا نسین یطیر بهما العبد المتحقق الى رضوان اللہ دے بنداو کی دی صفت نس کا خوفنا رجائے کا متحقق یوتاں متصف یوتاں داران اگر گیا یوتاں دی شقپا نس کے ذریعے کا کفر چین خدای رضایت پہ طرف لا چاند دے چک پرندہ بیابیگلا فربایت پولا شقپانگیس محازن برابر دک پروشائنان تعادل حفظ بایت پولا و پرواز بایت پولا دیونا چوکسنا مؤمن خدای رضایت پہ طرف لفربایت میگنا مؤمن فریسان برابر ان بیت پہ شقپانگیس دک پروشائن بالگیس دک پروشائن دو چین زربانا خوف نا رجائن لو وزن خوف المؤمن و رجاؤه لعتدلا مؤمن خوف نہ رجا پو اگر وزن بن کے تو برابر ہی اونچائین ندو سونا کہ تو پرندہ بیابیو فربایت پو محدود یود ایک مکان خاصی سکپا ولی انسان مؤمن یک پرندے گن کہ نامحدود کھو اوج باگن چائن پرواز باگن چائن
रिदायत कामिला इलाही तरफ ला आखिर ला बिमहब्बतिका वासिता पो खुदा खुरी मोहब्बत पो वसीला खुरत या अमल अल मुश्ताकीन ले शोक जखन इश्तियाक जखन कुनी आरजूना उम्मीद जरे खुदा या बारी इलाहा दी मारिफ कुनी तरफ लंगा चा अमीक तवज्जुह सायुद पे जिंदगी दी दुआ कुनगा ची दुख पयुद पे वदी मदामीन ना मतालिब कुनी के अमल बच शायुद पे चा किस्मत शजदबुस अल्लाहुम्मा अज्जल फी फरज मौलाना साहिब अल अस्र वज़्ज़मान रहमतिक या अरहमर राहिमीन।